मेडिकल सपोर्ट इन प्रेग्नन्सी. आता आजकाल थ्रू गव्हर्मेंट इन अ गव्हर्मेंट सेक्टर कितें कितें मेळटा मेडिकल सपोर्ट. फर्स्ट तूं जेन्ना वयता तुजी टेस्ट जाता, यू आर प्रूव्ड दॅट यू आर प्रेग्नेंट, तुका फर्स्ट फॅसिलिटी मेळटा ती एवरी टायम 9 मंथ्स तुका 9 अपॉयंटमेंट मेळटा, मेडिसिन्स मेळटा, एडवायस मेळटा. सेकेंड थिंग जें मेळटा सोनोग्राफी फॉर एवरी मुवमेंट, तेजो ग्रोथ जाता काय ना ते सगळे कितें जे मेडिकल रिपोर्ट्स तयार करपाक जे मेळटा ती सोनोग्राफी. तितून कितें कितें एवेलेबल आसा ते तुमी एडवायजाच्या थ्रू विचारपाक जाय. म्हाका खबर आसतालें तें रिडींग करपाक ना, हांव फक्त ते फिगर पळयतालें कितें आसा तें आनी ट्राय टू सी की थंय कितें आसा आनी तें सगळे डिटेल पळयता तो डॉक्टर पळयता. सो देर ऑल्सो यू आस्क फॉर अ एडवायस कितें आसा भितून, कितें पयलें तुवें. एवरी टायम पळयता तेन्ना तेणें एक्चुली वर्बली ना जाल्यार रिटन तरी एडवायस दिवपाक जाय आनी रिटन एडवायस कळना जाल्यार तोय सांगपाक जाय. एट लास्ट मेळटा तो तुका रिपोर्ट एवरी सोनोग्राफी आनी एवरी अपॉयंटमेंटाक तुका मेडिसिन्स मेळटा. रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ तें तुगेलें कितें आसता तें प्रिस्क्रिप्शन तें मेळटा. सो इन रिटन किंवा वर्बली सुद्दां जर तूं वचून मोबायल क्लिक करीत आनी तुजो एडवायस थंय रिकॉर्ड करीत जाल्यार ऑफकोर्स तो दितलो. कोण जो डॉक्टर आसा तो दितलो एवरी टायम रिवायज करपाक. जर दिना जाल्यार यू टेक सम स्टेप्स. तुमचे ते हेड कोण आसा तांकां मेळा, कितें करा, पूण तें फायनली लॉफुली ते करून घेयात. दुसरें जें तुका मेळटा तें एक्स्ट्रा नीड मेडिसिनान जें एक्चुली तुका कितें मेळटा जें तुज्या कडेन ना तें मेळटा, ते विटामिन्स आनी मिनरल्स. सेकेंड लास्ट एट द लास्ट 8व्या 7व्या म्हयन्याच्यान तुका जें गरज आसता कळपाची ती डेट ऑफ डिलिव्हरी ती कळटा तुमकां. सो ओवरऑल तुमकां जें कितें मेळटा तें इन्फॉर्मेशन मेळटा डॉक्टरा कडल्यान आनी जो एक्चुअल जो ग्रोथ आसा तो नॅचरली जाता भुरग्याचो. आतां एका बायलेन जेन्ना प्रेग्नंट आसा अशें प्रूव जालें तेन्ना तिणें कितें करप. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेग्नन्सी आसा हें कशें कळटा. आजकाल सगळे ते हें एवेलेबल आसा, स्ट्रीप एवेलेबल आसा, डॉक्टर एवेलेबल आसा. दुसरें नॅचरली एवेलेबल आसा म्हणटा तें तुजें पिरियड मिसींग जाता. पिरियड मिस जालें की कळटा की यू आर प्रेग्नेंट. अदरवायज देर इज अ डेफिशियन्सी वॉट एवर कितें आसा तें स्लोली नॅचरली कळटा आनी थ्रू डॉक्टरूय कळटा. आतां इन प्रेग्नन्सी तुका कितें मेळटा तर तुका बेबी जावपाचें आसता आनी अदरवायज तुका कितें मेळटा तर सप्लिमेंट्स मेळटा. तें नॅचरली तुका कळटा की तुका कितें ना. सगळ्यांत बेस्ट म्हणजे मनीस खाता ते आंबट गोश्टी खातले की ताका सगळें मेळटा. सो नॅचरली भिवपाची गरज ना आनी भायल्यांनी भिवपाची गरज ना. वॉट यू नीड in such a situation, in both situation, when there is a deficiency and when there is a pregnancy, is proper food, proper shelter and proper clothes. म्हणजे सीझन वायज कितें म्हणटा तशें यू सी वॉट यू वॉन्ट. मागीर जेन्ना बोथ सिच्युएशन आसता तेन्ना कितें तरी सेल्फ ट्रेनींग जाय. ती म्हणजे ऑब्जर्वेशन. इन प्रेग्नन्सीनूय ऑब्जर्वेशन जाय आनी तुज्या नॉर्मल लायफानूय तुजें ऑब्जर्वेशन जाय. आतां हांव जेन्ना म्हाजे पिरियड्स वयर सकयल जाताले 5 days 6 days, सो म्हाजें सदांच ऑब्जर्वेशन आसतालें की हांव पिरियड जाता काय ना. आनी एक्चुली जेन्ना ऑब्जर्वेशनान वयतालें की बाबा त्याच दिसा म्हाका चडशे पिरियड्स येताले. सो जेन्ना प्रेग्नन्सी बी आसता तेन्ना ऑब्जर्वेशन आसपाक जाय. तो ऑब्जर्वेशन कित्याचें आसपाक जाय. ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपले पिरियड डेट सारकी खबर आसपाक जाय. पिरियड्सांचेर ऑब्जर्वेशन आसत जाल्यार प्रेग्नन्सी बेस्ट ऑब्जर्व जावपाक शकता. दुसरें जर सगळ्यांत मोस्ट जें आज म्हाका दिसता तें बेबीचे मुवमेंट्स तुवें ऑब्जर्व करपाकूच जाय. आनी तुका जर ऑब्जर्व जायना जाल्यार तुका फर्स्ट फॅकल्टी आज एवेलेबल आसा ती डॉक्टर. दुसरें म्हणजे सोनोग्राफी जर तूं शिकता जाल्यार इट इज एक्चुली मशिनरी. ती खंय एवेलेबल आसता डॉक्टरा कडेन. आज म्हाका खबर ना की म्हाका खंय एवेलेबल आसा. सो ती जर तूं सोदून काडीत किंवा तुका ऑनलायनूय सद्द्या एवेलेबल आसा. म्हणजे मोबायलाच्या थ्रू म्हाका दिसता प्रेग्नन्सी चॅक करपाक मेळटा. हांवें तें पळयल्लें बट आय डिडंट युटिलायज इट. हांवें जर तें युटिलायज केल्लें जाल्यार आय कॅन क्वेशन अ डॉक्टर. आज म्हाजी परिस्थिती आसची नाशिल्ली. सो कांयच मशिनरी नासतना जें तुज्या कडेन आसा तें ऑब्जर्वेशन. सो यू ऑब्जर्व युअर सेल्फ आनी हें हांवें पर्सनली अटेंड केलां. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम युअर पिरियड. जेन्ना पिरियड्स जाता यू मस्ट ऑब्जर्व युअर सेल्फ. कित्याक तुज्या
इन्स्ट्रक्शनानूच सगळ्यो गोश्टी जाता आनी तेज्या भायर हांगासर कांय जायना.